नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल ले स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 47 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। लिप्सा गाड़ी चलाया भितर रोमी पचारु थाए, दीदू जीजू भल अछंती, घरे सबु भल तो, मामू माई आई भल अछंती। लिप्सा कहला हाँ रे भल अछंती, चालुनु मो सह मामू घर। बाबा मामा आउ माँ तो एबे भुवनेश्वर अछंती ना। हाँ घर सेमिति पड़ी जहा। रोमी कहला हाँ एक कथा तो जानिची। दीदू तुम अजांक देह एबे केमिति अछि? से तो अनेक दिन धरी हॉस्पिटल ले पड़िछंती। लिप्सा कहला नाई रे अजा कथा आउ नुहे, बुढ़ा तंटीरे आउ पानी गलुनी। मामा तो एबे सबुबले अजा पाखरे रहुछंती, मामू भी आसुछंती केबे केबे। मामू केते जिबे जे काम दाम छाड़ी, बुढ़ा एई सप्ताह भितर चली जिबे कि कौन, से मन भी टिके भल लगुनी। मामा आउ जेजिमा कहती अजा कुआडे मोर बहुत करिछंती। मु जन्म हवा बेलकु जेजे चलीगले, तेणु बाबांको उपरे पूरा परिवार प्रेसर पड़िला। तेणु अजा अंटा भिड़ी कुआडे मो खर्च ड्रेस पत्र सबु दियंती। बाबांको हार्ट ऑपरेशन बेलकु भी तो पिउसा 90 भाग करथिले, आउ अजा गुंडुची मूसा भली 10 भाग साहाଯ୍य करथिले। तू तो एडिकी बकटे होइथिलु सेते बेलकु। बाबा आगरु छोट कंपनी रे चाकरी करथिले, किंतु ऑपरेशन परे दुकान खोली बसिले। रोमी ए सब किछि भी जानी नथिला। केमिति बा जानिबो, छोट बेलु तो बाहरे रही पढ़िला, तेणु आश्चर्यर सह सबु शुणुथाए एवं हाँ मारुथाए। रोमी कहिला मामा मिहिर मामू एवं पूजा मौसी कथा कहती, बेसी मिहिर मामू कथा कहती, किंतु एते कथा केबे कहि नाहंती। लिप्सा कहला हाँ तू तो बाहरे रही पढ़िलु, केतेबेले समय मिलिला जे कहिबे, बेबी जानिछि सबु किछि। रोमी कहला हाँ, कथा भितरे गाड़ी आसी जोब्रा ब्रिज पाखरे लागिगला। लिप्सा गाड़ी गोटे साइड को रखी ओह्लाई पड़ी निकटरे बसिथिबा बादाम बिकाली ठारू 2 पुड़िया बादाम आनी गोटे निजे धरी अन्यटी रोमी को धराई कहिला कह एबे कौन कहिबू। दुहे ब्रिज उपरे बादाम खाऊ खाऊ चलिले। तले अकात पानी कुळु कुळु होई ता बाटरे बही जाउथाए। ब्रिज उपरे गाड़ी मोटर जिबा आसिबा हेउथाए। रोमी बादाम खाऊ खाऊ लिप्सा सह पादरे पाद मिसाई चालू चालू कहिला दीदू ब्रिजेश सह आयसार खूब शीघ्र एंगेजमेंट हेबाकु जाउची, एहा परे बाहाघर होई जिवो। लिप्सा हसी देई कहिला ये तो खूब भल कथा, असुविधा कौन? ब्रिजेश भल पिलाटी? रोमी कहला हाँ दीदू पिला हिसाब रे भल, किंतु रोमी एई किंतु पाखरे अटकी जिबा देखी लिप्सा कहला अरे अटकी गलु एमिति जे किंतु पुणी कौन कह। रोमी छिड़ा होई कहला दीदू सत कहबी ना, आयसा आउ ब्रिजेश को केमिस्ट्री जमा भी जमुनी। ब्रिजेश भल पिला, देखिया पई भी सुंदर, किंतु आयसा पई फिट नुहे। आयसा पई तो अन्य केही दरकार जे आयसा को बुझी पारुथिबो, आयसार पसंद ना पसंद जानिथिबो, आयसा को सबुबेले खुशी रे रखिबो। लिप्सा पाटी रे चोबाई देइथिबा सड़ा बादाम टीकु थू थू करी बाहर करी देउ देउ कहला अरे तोर आयसा चिंता एते कौन पई? आयसा तो निजे ब्रिजेश को बाछिची तो निश्चय से देखी चाही बुझी विचारी डिसीजन नेइथिबो ना। तो मुंडो काहेकि बिंधा होची एते जे? तू तो निजे एते लोकंको सामना रे आयसा सह तोर एंगेजमेंट को मना करी देलु, पुणी एबे एते चिंता करूछु? कौन चालीछि तो मुंडो रे? रोमी लिप्सार हाथ धरी नहीं कहला दीदू सत कहबी मु आयसा को भल पाई बसीछि। दीदू मो मुंड छुई कहूची, मु आयसा को बहुत 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 भल पाए। मु आयसा को विवाह करिया पाई चाहे, प्लीज दीदू किछि कर गोटे। लिप्सा कहला अरे तू पुणी आयसा को केबे ठारू भल पाउछु? आगरु कौन भल पाउ नथुलु? तू निजे तो सेतेबेले रिजेक्ट कर देलु। ओहो सॉरी सॉरी, तू परा आउ गोटे झियो को भल पाउथुलु, सेइथि पई आयसा को रिजेक्ट कर देलु। एबे कौन से झियो कुआडे पळेइला कि रे? एबे आयसा को भल पाइबा आरंभ कलु? रोमी कहला प्लीज दीदू मु बहुत कष्ट रे अछि, तुमे मो कटा घारे एमिति चूर्ण मारनी, प्लीज दीदू मु पागल होई जिबी। आयसा कहला अरे पागल, प्रेम कौन कंढेई खेल होई गला कि रे? गोटिए छाड़ी आउ गोटिए धरी खेलिबू। प्रेम तो जीवन रे थरे हुए आउ जनकु हुए। रोमी कहला दीदू प्रथम प्रेम तो सबुबले धोखा खाए ना। आयसा कहला हाँ एईटा भी सत, तेबे तू जदि आयसा को सतरे भल पाउछु तेबे ताकू जाई कहि दउनु। रोमी कहला केमिति कहबी दीदू?
आउ जदि कुहे से कौन बुझीजिव एते शीघ्र। से तो आउ काहाकू भल पाई बसीची, तांकू विवाह करिवार निष्पत्ति नेई सारिची। एमिति सिचुएशन रे मु केमिति कहिबि ताकू तुमे कुह। से भी कौन मो प्रेम को एक्सेप्ट करिवो। लिप्सा कहला से कथा तो परिस्थिति आउ परिवेश कहिबो, एठी मामला खूब गंभीर ना। रोमी कहला प्लीज दीदू मोर तुम साहाଯ୍ୟ दरकार, प्लीज किछि गोटे कर। लिप्सा कहला मु कौन करि परिबि जे एथिरे, मते भी तो किछि बुद्धि दिसुनी। रोमी कहला प्लीज दीदी किछि गोटे भाब, मु आयसा बिना बंची परिबिनी। लिप्सा कहला हौ किछि गोटे भाबिबा। रोमी खुशी होई लिप्सा को धन्यवाद दे कहला थैंक यू दीदू, मु जानिथिली एकमात्र तुमे ही मते हेल्प करि परिबो। लिप्सा कहला हौ चलिलु भल माछ किणिकी नेबा। अरे तू भी चल ना, दुई जण मिसी खाइबारे मजा आसी जिवो। रोमी कहला नाई दीदू पढ़िबार अछि, आउ केबे जिबी। लिप्सा कहला हौ ठीक अछि। दुहे चाली चाली कड़रे बसिथिबा माछ बेपारी आड़कू गले। लिप्सा इलिशी पोहला चिंगुड़ी आदिर रेड करी कहला हौ मौसा चिंगुड़ी अध किलो दे दियो, मु इलिशी रविवार सकाळु आसी नेबी। माछ बेपारी माछ ओजन करुଥାଏ। लिप्सा पर्सु टंका काढुची। रोमी पकेटरू काढ़ी बढ़ेई देला बेपारी को एवं कहला थाउ दीदू मु देई सारिलिनी। लिप्सा कहला अरे तोर देबा कौन दरकार थिला, तू रख, तू सेई दिन देबू जो दिन चाकरी करिबू। रोमी कहला सेटा तो निश्चय दीदू, किंतु एबे तुम भाई एमिति भी असुविधारे नाही जे एतिकी टंका देई परिबनी। लिप्सा हसी देई कहला पागलाटा। दुहिंक कथा भितरे लिप्सा मोबाइल रिंग हेबारु लिप्सा फोन रिसीव करी कहला हाँ मामा कुह। आरपटू कांदिबार स्वर। लिजा कांदी कांदी कहूଥାଏ सबू सरीगला लो मो धन, मो संसार बुड़ीगला, तो अजा आमको छाड़ी चलीगले। लिप्सा को शक्त धक्का लागिला जेमिति। लिप्सा भल भाବରେ जानिथिला अजा चलीजिबे, किंतु मनीषर लोभ सबुबले निज प्रिय मनीष प्रति थाए। मनीष सबुबले चाहे निज प्रिय मनीष पछे बिछणारे पड़ी थाउ, किंतु आखि आगरे थाउ। मृत्यु एमिति एक सत जेउठिकु जीए थरे जाए आउ फेरेनी, तार अस्तित्व ही लोप पाई जाए। लिप्सा कहला मामा तुमे जानिछ ना अजा पड़ी पड़ी केते कष्ट पाउथुले, खियापिया नाही केते दिन हब। आमको कष्ट तो हेब, किंतु अजा तो मुक्ति पाई गले, तुमे धैर्य रख, मु आसुची एबे। लिप्सा माछ बेपारी कहला मौसा माछ थाउ मु आसुची परे नेबी। माछ बेपारी दंडी तले थोई जरी मुणीरू टंका काढू काढू लिप्सा कहला थाउ मौसा मु आसीबी परे। एहा परे तरबर होई गाड़ी आड़कू पाद बढ़ाई रोमी को कहला अजा चलीगले रे, आसे शीघ्र मते हॉस्पिटल जीवाक हेबो। बाट सारा लिप्सा आखिरू लुह झरी पड़ुଥାଏ। रोमी रुमाले लिप्सा लुह पोछि बुझौଥାଏ दीदू प्लीज धैर्य रख, मृत्यु को कौन किए अटकई पारिबो। जाओ भलरे भलरे सबू करिया व्यवस्था कर, माई को बुझाओ जाई, तुम सह मु जीवी दीदू। लिप्सा कहला नाई धन तू पढ़, हाँ अप्पा को फोन करी कहीदेबू टिके। रोमी कहला एबे फोन करुची दीदू। रोमी अर्पिता को फोन करी जणई देला। अर्पिता शुणी मन दुख करने सह लिप्सा सह कथा हुई बुझाइला। लिप्सा रोमी को कॉलेज पाखरे ड्रॉप करी भुवनेश्वर जाई केमिति सबू भलरे भलरे हेबो अरेंज करिबारे लागी पड़िला। मिहिर पूजा आसी गाँ को सब नहीं व्यवच्छेद करिले। 10 हांडी 14 दिन काम भी भलरे सरीगला। अर्पिता एवं सोमेश भी जाइथिले हांडी कामरे। मिहिर को बुझासुझा करी फेरिले। अभिप्सा सकाळू तरतर होई हॉस्पिटल बाहरुछि। आयसार फोन आसिला। अभिप्सा फोन उठाई कहला हाँ माँ कह आज सकाळू सकाळू केमिति समय मिलला तोते, आउ देह भल अछि तो। आयसा कहला हाँ मामा भल अछि। मामा पापा कुआडे अछंती जे फोन रिसीव कलेनी। अभिप्सा कहला अरे पापा बाथरूम रे अछंती, आज सोमेश अंकल को देखा करिया पई जिबे मो सह। आयसा कहला ओ आज ताहले आंटी घर को जाउछ ना। अभिप्सा कहला दुहे नुहे रे से एका जिबे, मोर आज हॉस्पिटल बहुत काम अछि। से अंकल आंटी को देखा करी चुटकी दी घर होई फेरी आसिबे। हौ छाड़े माँ कौन पाई सकाळू मने पकेलु कह। आयसा कहला मामा कॉलेजू आम क्लास पिला पिकनिक जाउछंती काली मॉर्निंग रू, सेइथि पई तुम परमिशन नेबाकू फोन करिथिली। अभिप्सा पचाला कुआडे जिबो। आयसा कहला पुरी बाली हरचंडी जिबू एवं सी बीच होई निकट केउ रिसोर्ट रे रहिबू। अभिप्सा कहला हौ जा, समुद्र पानी आड़े जिबू नाही, ने पापा आसिलेनी कथा हो।
ଅମୃତ ଫୋନ୍ ଧରି କହିଲେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ। ମୋ ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ ଆଜି କେମିତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନେ ପକେଇଛି ଆମକୁ। କ'ଣ କିଛି କାମ ଅଛି କି ମା? ଆୟେଶା ଫୁଲେଇ ହୋଇ କହିଲା ପାପା ଖାଲି କାମ ଥିଲେ ଫୋନ୍ କରିବି ନହେଲେ ନାହିଁ। ତୁମର ତ ମୋ କଥା ଟିକେ ବି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଅମୃତ କହିଲେ ଧନ ତୁ ପରା ମୋ ଜୀବନ। ମନେ କ'ଣ ପାଇଁ ପକେଇବି? ତୁ ତ ମୋ ହାର୍ଟରେ ଅଛୁ ଆଉ କ'ଣ। କିଛି ଖବର କହିଯା କଲେଜର ଭଲ ମନ୍ଦ ଖବର। ଆୟେଶା କହିଲା ସବୁ କିଛି ଭଲ ପାପା। ପାପା ଆମେ ପିକନିକ୍ ଯିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ଅମିତ କହିଲେ ହଉ ଯା ମୁଁ ଫେରିବା ବେଳେ ଦେଖା କରି ଆସିବି। ତୋର କ'ଣ ଦରକାର ଲିଷ୍ଟ ଦେ। ଆୟେଶା କହିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପାପା ମୋର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଆସିବ ଫୋନ୍ କରିବ। ବାଏ ପାପା ଲଭ୍ ୟୁ। ଅମିତ ବି ଲଭ୍ ୟୁ ଠୁ କହି ଫୋନ୍ ରଖି ଅଭିପ୍ସାକୁ କହିଲେ ଅଭିପ୍ସା କିଛି ମାର୍କ କରିପାରୁଛ? ଅଭିପ୍ସା ପଚାରିଲା କ'ଣ? ଅମିତ କହିଲେ ଆମ ଗୁଡୁ କେତେ ଖୁସି ଅଛି ନା? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା ହଁ ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ନୋଟିସ୍ କରୁଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଓଠରେ ଏମିତି ହସ ଫୁଟି ଉଠୁ ସବୁବେଳେ। ଗୋଟେ ବୋଲି ତ ଛୁଆ ତା କଷ୍ଟ କ'ଣ ସହି ହେଉଛି? ଅମିତ କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ କହିଲ। ମୁଁ ତା ଖୁସି ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି। ଯାଉଛି ସୋମେଶ ଭାଇଙ୍କ ସହ ତା ବାହାଘର ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଯିବି। ସେଠି ତ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ହେବନି ଅଯଥାରେ ସୋମେଶ ଭାଇ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା ହଁ ଠିକ୍ କହୁଛ। ଚାନ୍ଦ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ନାହିଁ। ମୋ ସହ କଥା ହେଲାବେଳେ ସେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରେ ଯେମିତି ସେ ମୋ ଦୋଷୀ। ଅମିତ କହିଲେ ହଉ ତୁମେ ବାହାର ତୁମ ପଛରେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ସୋମେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆସିବି ଏବଂ ଗୁଡିକୁ ଦେଖା କରି ଆସିବି। ପିକନିକରେ କ'ଣ ନେବ କିଛି କିଣାକିଣି କରିଦିଏ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା ହଉ ଆସ ମୁଁ ବାହାରୁଛି। ଅଭିପ୍ସା ତାର କାର୍ ଧରି ପଳେଇଲା। ଅମୃତ ବାହାରୁଥାନ୍ତି ହଠାତ୍ ଅଫିସରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ସାର୍ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ। ଅମୃତ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା? କେହି ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ କହିଲେ ସାର୍ ବଡ଼ବାବୁ କାମ କରୁ କରୁ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ଅମିତ କହିଲେ ଓ ଗଡ୍ ଆପଣ ମୋତେ ପରେ ଫୋନ୍ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଅନ୍ତୁ। ଅମୃତ ଫୋନ୍ ରଖି ଗାଡ଼ି ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସିଧା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହସ୍ପିଟାଲର ବାହାରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ଅମିତ ସେସବୁ ଝାମେଲାକୁ ସଲ୍ଭ କରୁ କରୁ ସମୟ ବିତିଗଲା। ଆଉ ସୋମେଶକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅଭିପ୍ସାକୁ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ କିଛି କହିଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଗୁଡି ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କିଣାକିଣି କରି ଯାଉଛି। ତୁମେ ଆସ ତାକୁ ଦୁହେଁ ଦେଖା କରି ଆସିବା। ଅଭିପ୍ସା ହଁ ମାରି ଯାଜପୁରରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଅମିତ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଆୟେଶାକୁ ଦେଖା କରି ତା ପାଇଁ କିଣିଥିବା ସ୍ନାକ୍ସ ବିସ୍କୁଟ ଚିପ୍ସ ଆଦି ଧରେଇ ଦେଲେ ଆୟେଶା କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ କହିଲା ପାପା ଏସବୁ କ'ଣ ଯେ? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଯାଉଛି ତୁମେ ଏମିତି ଆଣିଛ ଯେମିତି ମୁଁ ମାସକ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅମୃତ ଆୟେଶାକୁ କହିଲେ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିବେ ବାଣ୍ଟି କରି ଖାଇବ। ଅମୃତ ଏବଂ ଆୟେଶା କଥା ହେବା ଭିତରେ ଅଭିପ୍ସା ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଅମୃତ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ଆୟେଶା ସହ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସମୟ କାଟି ଫେରିଲେ। ଆୟେଶା ବି ଲାଗିଗଲା ପିକନିକରେ କ'ଣ ସବୁ ନେବ ସଜାଡ଼ିବାରେ। ଆୟେଶା ବ୍ୟାଗ୍ ପାଣି ବୋତଲ କ୍ରିମ୍ ପାଉଡର ବିସ୍କୁଟ ଚିପ୍ସ ଆଦି ସଜାଡ଼ୁଥାଏ। ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେବାରୁ ଆୟେଶା ଦେଖିଲା ରୋମିର ଫୋନ୍। ଆୟେଶା ଫୋନ୍ ଉଠାଇ କହିଲା ହଁ ହିରୋ କୁହ ମୁଁ ଏବେ ତୁମ କଥା ହିଁ ଭାବୁଥିଲି। ରୋମି ଖୁସି ହୋଇ ପଚାରିଲା ସତରେ ନା କ'ଣ? ଆୟେଶା କହିଲା ହଁ ସତ। ରୋମି ପଚାରିଲା ଆଚ୍ଛା ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତୁ ମୋ କଥା ଭାବୁ ତାହେଲେ? ଆୟେଶା କହିଲା ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ। ରୋମି କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଏବେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲୁ ଶୁଣେ? ଆୟେଶା କହିଲା ଭାବୁଥିଲି ମାମା ପାପା ଯାହା ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ ଅଲଗା କାଢ଼ି ରଖିବି ନହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଖାଇଯିବେ ଯେ। ରୋମି କହିଲା ବାସ୍ ଏଇ କଥା ଭାବୁଥିଲୁ? ଆୟେଶା କହିଲା ଆଉ କ'ଣ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ? ରୋମି କହିଲା ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଆୟେଶା କହିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କୁହ ନା। ରୋମି କହିଲା ନା କିଛି କଥା ନାହିଁ ତ କହିବି କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଆୟେଶା ତୁ ପିକନିକ୍ ଯିବୁ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଆଇ ମିନ୍ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ? ଆୟେଶା ହସି ଦେଇ କହିଲା ହିରୋ ପୋଲିସ ଭଳି କେତେ ଜେରା କରୁଛୁ ଯେ? ନା ତାଙ୍କର କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ସେ ଆମ ଗାଡ଼ି ସହ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ମନା କଲି। ଆଗେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସରୁ ତାପରେ ଯାହା। ନା କ'ଣ ହିରୋ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲି? ରୋମି କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କହିଲା ଆୟେଶା ରହୁଛି ଏବେ କିଛି ପ୍ୟାକ୍ କରିନି କାଲି ସକାଳୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆୟେଶା ଫୋନ୍ ରଖି ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ରୋମି ମନକୁ ମନ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହିଲା ଆଉ କେଉଁଦିନ ବୁଝିବୁ ତୁ ମୋତେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ପୁଣି ମନ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଆୟେଶାକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ଆୟେଶା ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ରେ। ଆଇ ନିଡ୍ ୟୋର ହେଲ୍ପ। ଆୟେଶା କହିଲା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କୁହ
ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ରୋମି କହିଲା ତୋର ପ୍ୟାକିଂ ସରିଲାଣି ତ? ସମୟ ଅଛି ତ ତୋ ପାଖରେ? ଆଏଶା କହିଲା ହିରୋ ତୁମ ପାଇଁ ସମୟ ଥାଉ ନଥାଉ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତୁମ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଜୀବନ ବି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ସମୟ ଗୋଟେ କି ଜିନିଷ? ରୋମି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହୋଇ କହିଲା ଆଚ୍ଛା। ଆଏଶା କହିଲା ହୁଁ। ରୋମି କହିଲା ଆଚ୍ଛା ତୁ ସତ କହ ତ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉ? ଆଏଶା କହିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ରୋମି ପଚାରିଲା କ'ଣ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ? ଆଏଶା କଥା ବୁଲାଇ କହିଲା ହିରୋ କ'ଣ କହିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ ପରା, ଏବେ କହିବ ନା କାଲି କଥା ହେଲେ ଚଳିବ? ରୋମି କହିଲା ଆଏଶା ଆଏଶା ପ୍ଲିଜ୍ ଶୁଣ ମୋ କଥା। ମୁଁ ଏବେ କଥା ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ। ସତ କହିବୁ ତୋତେ ମୋ ରାଣ। ଆଏଶା କହିଲା ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ? ହଉ ପଚାର। ରୋମି କହିଲା ଆଏଶା ସତ କହ ତୁ କ'ଣ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପରେ ବି ମୋ ସହ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁ? ଆଏଶା କହିଲା ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। କାହିଁ ତୁମର କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ଅଛି? ରୋମି କହିଲା ନାଇଁ ଯେ ଯଦି ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି? ଆଏଶା ହସି ଦେଇ କହିଲା ଓହୋ କେତେ ଚିନ୍ତା ତୁମର। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜି ହେବେନି ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି। ତାପରେ ତୁମେ ଏତେ ଆଗକୁ କାହିଁ ଭାବୁଛ? ଏବେ କଥା ଏବେ ଚିନ୍ତା କର। ରୋମି କହିଲା ହଁ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେ। ଆଏଶା ପଚାରିଲା ଆଗ କୁହ। ରୋମି କହିଲା ଆଏଶା ମୋର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନ କରିବ କିଛି ଭାବିପାରୁନି। ଆଏଶା କହିଲା କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ତାର? ରୋମି କହିଲା ଆଏଶା ମୋ ସାଙ୍ଗ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମନେ ମନେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଜୀବନକୁ ଆଉ କିଏ ଆସିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ବି ସେ ପୂର୍ବ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବଡ଼ ଟେନସନରେ ଅଛି। ଦିନ ରାତି ତାକୁ ଭୋକ ଶୋଷ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବ ଭାବିପାରୁନି। ଆଏଶା କହିଲା ଇଏ ତ ବଡ଼ କ୍ରିଟିକାଲ ମ୍ୟାଟର ହିରୋ। ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଜୀବନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ତଥାପି ସେ ପୂର୍ବ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏମିତି କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସେ ଝିଅ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ହେଉନି? ରୋମି କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଏଶା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ନୁହେଁ। ସେ ଝିଅ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବେଶୀ ଗଭୀର ନଥିଲା, କେବଳ ଏକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଆଉ ହାଲୋ ହାଇରେ ସୀମିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଏଶା କହିଲା ତାହେଲେ ତ ଭଲ କଥା। ସେ ପିଲା ଏବେ ସେ ପୂର୍ବ ଝିଅକୁ ପ୍ରପୋଜ କରୁ। ରୋମି କହିଲା ଧେତ୍ ସେଇଠି ତ ସବୁ ଅସୁବିଧା। ସେ ଝିଅ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଏ ଆସିଯାଇଛି? ଆଏଶା କହିଲା ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଇଏ ତ ବଡ଼ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ରୋମି କହିଲା ଜାଣିନି ଏବଂ ଉତ୍ତର ବି ପାଉନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତୋତେ ପଚାରୁଛି। କହ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ଆଏଶା କହିଲା ହିରୋ ଫ୍ରାଙ୍କଲି ସ୍ପିକିଂ ସବୁ ଭୁଲ ତୁମ ସାଙ୍ଗର। ଯଦି ସେ ଝିଅକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତେବେ ନ କହି ଅପେକ୍ଷା କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଥିରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଉ କିଏ ଆସିଗଲା? ଏବେ ତ ସେ ଝିଅ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ନା? ଯଦି ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ? ରୋମି କହିଲା ହଁ ସେଇ କଥା ତ। ଆଏଶା କହିଲା ହିରୋ ମୋ ମତରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ନେବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ଝିଅଟି ହୃଦୟରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଆଉ ଯଦି ନଥିବେ ସେ ମନା କରିଦେବ। ରୋମି କହିଲା ହଁ କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ କହୁଛି ସେ ଝିଅକୁ ନ ପାଇଲେ ମରିଯିବ। ଆଏଶା କହିଲା ସରି ହିରୋ ଏହାର ଉତ୍ତର କେବଳ ସେ ଝିଅ ଦେଇପାରିବ। ରୋମି କହିଲା ଆଏଶା କୁହନ୍ତି ନା ଝିଅମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଝିଅ କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ? ଆଏଶା କହିଲା ହିରୋ ଏହାର ଉତ୍ତର ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର କେବଳ ସେ ଝିଅ ଦେଇପାରିବ। ହଉ ହିରୋ ରହୁଛି, କାଲି ସକାଳୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଏଶା ଫୋନ୍ ରଖି ଲିସୁକୁ ଯେତେବେଳେ ରୋମି କଥା କହିଲା, ଲିସୁ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଲା ଏବଂ କହିଲା ଏ ଅନିମେଷ ବି ବେଶ ଚାଲାକ ନା? ଆଏଶା କହିଲା ହିରୋ କେତେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କେତେ କଥା କହିଗଲେ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମୁଁ ବୋକା କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ହଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। ଲିସୁ କହିଲା ଏ ଆଏଶା ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ରାଗିବେ ଯେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତୋର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପରା। ଲିସୁ ଏବଂ ଆଏଶା ଖୁବ୍ ହସିଲେ। ରୋମି ଫୋନ୍ ରଖି ମନକୁ ମନ କହିଲା ଆଏଶା ତୁ କ'ଣ ସତରେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ନା ନ ବୁଝିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛୁ? ଆଏଶା ପ୍ଲିଜ୍ ରେ ଫେରିଆସ ମୋ ପାଖକୁ। ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ନିଜ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ଲଭ୍ ୟୁ ମୋ ହିରୋଇନ୍। ତୋର ମୋର ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନ ବନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆଏଶା ତୁ ଏଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏମିତି ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯା ନା।
ପ୍ଲିଜ୍ ଆଏଶା ପ୍ଲିଜ୍, ମରିଯିମୁ ତୋ ବିନା। ରୋମି ଏମିତି ମନକୁ ମନ ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ରୋମିର ରୁମ୍ମେଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଏବଂ ବାପି ରୋମି ପାଖରେ ବସିପଡ଼ି କହିଲେ, ଅନିମେଷ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେଉଛୁ ତୁ? ଥରେ କହିକି ତ ଦେଖ। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆଏଶା କେବଳ ତୋର, ଏବେ ବି ତତେ ସେ ଭଲ ପାଏ। ରୋମି କହିଲା, ଜାଣିନି ସାଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରୁନି, ସହିପାରୁନି ତାକୁ ଆଉ କାହା ସହ ଦେଖି। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କହିଲା, ଅନିମେଷ, ଯଦି ତୁ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ତେବେ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ କଲୁ? ରୋମି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଭାଇ। କୁହାଯାଏ ଯେ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ନାଭିରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ବାସ୍ନାରେ ସେ ସାରା ବଣରେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ଅବସ୍ଥା। ଭଲ ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କେବଳ ଆଏଶାକୁ ପାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଏବଂ ରିଧିମା ନାମକ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ମୋ ଆଖିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ସବୁ ଭୁଲ ମୋର ରେ ସାଙ୍ଗ। ବାପି କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ। ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ତୁ ଥରେ ଆଏଶାକୁ ତୋ ମନ କଥା କହ। ରୋମି କହିଲା, ସରି ସାଙ୍ଗ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ୟାର। ମୁଁ କିଛି ବି ଭୁଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଗଲେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେସନ୍ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଥରେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଇଛି। କେତେ କଷ୍ଟରେ ସୁଧୁରି ଆସିଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ମୁଁ ଆଉ ବିଗାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ବାପି କହିଲା, ତେବେ ଆମକୁ ପରମିଶନ୍ ଦେ, ଆମେ କହିବୁ। ରୋମି କହିଲା, ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ, ଥାଉ। ବାପି କହିଲା, ହଉ, ଯାହା ତୋର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ସତ କହିବୁ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରୁନୁ। ରୋମି କହିଲା, ସବୁ ମୋ ଭୁଲରେ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ବସି କାନ୍ଦିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯା ଆଏଶା ବାହାଘରେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ। ଆମେ ତ ଭାଇ ବର ପକ୍ଷରୁ ଯିବୁ, ଧୁମ୍ ନାଚିବୁ। ରୋମି ଚିଡ଼ିଯାଇ କହିଲା, ଆବେ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନା ଶତ୍ରୁ? ମୋର ଏଠି ଜୀବନ ଯାଉଛି, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗୁଛି। ପରଦିନ ସକାଳ 8ଟା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସୁନେଲି କିରଣ ଆକାଶ ଛାତି ଚିରି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଥାଏ। କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବସ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ ସହ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଲିଡର ଜଣକ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କରିଦେଇଥିଲେ, ପୁଅ ଝିଅ ଅଲଗା ଅଲଗା ବସିବ, ଏକାଠି ବସିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଖୁସିରେ ଯାଉଛେ, ଖୁସିରେ ଫେରିବା, କିଛି ଯେମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ହଁ ହାଁ କହି ବସ୍ରେ ଚଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ରୋମି ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ବାପି କହିଲା, ଆରେ ଅନିମେଷ, ଆସେ। ରୋମି କହିଲା, ବାପି, ତୁମେ ସବୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ମୋ ସିଟ୍ ରଖିଥିବୁ, ଆଉ ହଁ, ଠିକ୍ ଆମ କଢ଼ରେ ଲିସୁ ଏବଂ ଆଏଶା ପାଇଁ ସିଟ୍ ରଖିଦେବୁ। ବାପି କହିଲା, ଓକେ ଓକେ, ତୁ ଆସେ ଆଗ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଏଶା, ଲିସୁ ଏବଂ ସିମି ଆସୁଥାନ୍ତି ହଲି ହଲି। ସିମି ଅନ୍ୟ ଏକ ରୁମ୍କୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅନ୍ୟ ରୁମ୍ର ଝିଅ ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ିଯିବାରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଏଶା ଏବଂ ଲିସୁ ସହ ଦୂରତା ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 3 ଜଣ କଥା ହୋଇ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଆମେ 3 ଜଣ ଏକାଠି ବସିବା, ଖୁବ୍ ମଜା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ବସ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି କହିଲା, ଆସ ଆସ ମହାରାଣୀ ଦଳ, ଏମିତି ହଲି ଦୋହଲି ଆସୁଛ ଯେମିତି ଗୋଡ଼ରେ ବେଙ୍ଗ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ରୋମି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଯା ବସ ସିଟ୍ରେ, କି ଫାଲତୁ କଥା ଗପୁଛୁ ତୁ? ଲିସୁ କହିଲା, ହଁ ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ, ତୋ ଗୋଡ଼ରେ ତ ସାପ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ନା, ସାଏଁ କରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ। ରୋମି ଆଏଶା ହାତରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଯାଇ କହିଲା, ଆଏଶା, ଆସେ, କେତେ ଡେରି କଲୁଣି, ତୁ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଆଏଶା ଲାଜେଇ ଯାଇ କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହିରୋ। ଲିସୁ ଥାଇ କହିଲା, ନଜର ପକାନି ଅନିମେଷ, ଆମ ହିରୋଇନ୍ ଏବେ ଆଉ କାହା ଅମାନତ, ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚାହିଁବା ବି ପାପ। ରୋମି କହିଲା, ଓକେ, ସରି, ଆସ ସମସ୍ତେ। ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଗଲେ। ରୋମି ଠିକ୍ କଡ଼ ସିଟ୍ରେ ବସିଲା, ଆଏଶା ବି କଡ଼ ସିଟ୍ରେ ବସିଥାଏ। ନଭେମ୍ବରର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ, ତେଣୁ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥାଏ ଟିକେ ଟିକେ। ରୋମି ପଚାରିଲା, ଆଏଶା, ଆର୍ ୟୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍? ଆଏଶା କହିଲା, ୟେସ୍ ହିରୋ। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଗାଡ଼ି ଚକା ତଳେ କାଗଜି ଥୋଇ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ। ଗାଡ଼ି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ବାହାରି ଆଗକୁ କିଛି ବାଟ ଗଡ଼ିବା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଗାଇଦେଲେ, ପିକନିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ବଛା ଯାଇଥିବା ଲିଡର ଉଠିଯାଇ କହିଲେ, ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଯାଉଛେ ମାନେ ଫୁଲ୍ ବୋବାଲ କରି ଯିବା ନା କ'ଣ କହୁଛ? ସମସ୍ତେ ସମସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ୟେ। ରିଧିମା କେବଳ ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସି ରୋମି ଏବଂ ଆଏଶା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ସହ ଦୁହେଁ ପାଖାପାଖି ସିଟ୍ରେ ବସିଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ କରି ବି ବ୍ରିଜେଶ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଡର କହିଲା, ଆଚ୍ଛା,
आमे माने एते दिन परे एते अमूल्य समय पाइछे, चाल समस्ते अंताक्षरी खेलिबा, खूब मजा आसीबो। गीत आसु बा न आसु समस्ते किछि किछि गाइबा। समस्ते खुशी रे राजी होई गले। यहाँ परे ग्रुप लीडर ठारू गीत आरंभ होला। जिंदगी प्यार का गीत है रु शेष अक्षर रु पुणी नुआ गीत आरंभ होई पूरा बस रे पिला माने खुशी होउथांती एवं समस्ते खूब एंजॉय करुथांती पिकनिक रो प्रथम पाहाच को। गीतर शेष अक्षर तू जेतेबेले रोमी पाखरे पहुँचिला, रोमी कहला, हे भाई माने मते माफ कर रे, मो द्वारा ए गीत फीत हेबनी। अन्य माने कहले, नाई नाई अनिमेष, सेमिति केमिति हेबो, तते गाया पई पड़िबो ना, सेमितिरे भी एठी किए सिंगर जे। आयशा अनिमेष आड़कू चाही कहला, प्लीज हिरो गाओ ना। लक्ष्मीकांत एवं बापी खुशी होई कहले, गाना एथर। रोमी आयशा आड़कू चाही गाइबा आरंभ कला। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तू मांगता कोई और है। रोमी एते इमोशनल होई जाइथिला जे संपूर्ण गीत बोली देला। गीत बोलिया भितरे रोमी आखिरे जे लुह जकेई जाइथिला से निजे जानी पारि नथिला। आयशा रोमी आखिर लुह देखी इमोशनल हेई आसुथिया बेले लिसु धरी नेला आयशार हाथ। ताली माड़रे बस भीतर कंपी उठिला। समस्ते रोमीर तारीफ करी कहले, वाओ अनिमेष, केते सुंदर गाई पारुछु। अरे तो भितरे एते सुंदर कला केउठी थिला। रोमी एते इमोशनल होई जाइथाय जे काहाकू किछि कहि पारु नथुला। बापी एवं लक्ष्मीकांत रोमी पिठी थापुड़ी कहले, रिलैक्स यार, तू तो पूरा माहौल इमोशनल करिदेलु। ठीक एतिकी बेले आयशा नंबर को फोन आसिला। ब्रिजेश फोन करथिले। आयशा ब्रिजेश को फोन न उठाई काटिदेला, किंतु ब्रिजेश को फोन बारंबार आसीबारु लिसु फोन रिसीव करी स्पीकर रे रखिदेला। आयशा को कहला, अरे ब्रिजेश भाई फोन करिसेंती, हालो कह। आयशा स्पीकर ऑफ करी कहला, मु परे कथा होची प्लीज। रोमी आयशा आड़कू चाही कहला, ब्रिजेश भाई फोन करथिले ना, कथा हेलनी। आयशा कहला, परे कथा हेबी। बापी रोमी एवं आयशा भितरर इमोशन को बुझी उठी जाई कहला, प्लीज लीडर, आजी पाई अंताक्षरी एतिकी थाउ, किछि गीत होई जाऊ। गीत बाजिया भितरे रोमी ता स्थान रे चुपचाप बसी थाए, आयशा ता स्थान रे चुपचाप बसी थाए। गाड़ी जेतेबेले बाली हरचंडी रे पहुँची गला, पिला माने बस रु खुशी रे ओल्हाई गले। किए बस ऊपर को चढ़ी पाल काढ़ी तले थिबा पिलांकु बढ़ई देला, तो किए डिश एवं परिया बस्ता काढ़ी बढ़ाई देला, किए तले पाल बिछाई देउथाय, तो किए पानी जार गाड़ी रु काढ़ी बिछा होइथिबा दरी उपरे थोई परिया पत्र एवं डिश थोई झियो मानकु डाकिले, आसरे मिसिकी परिवा काटी देबा परे फोटो शूट करिबा सबु। किछि झियो तो आईना पानिया लिपस्टिक काढ़ी मुंड कुंडाई सज हेबाकु लागी गले, आउ किछि जण सेल्फी नेबारे व्यस्त होई गले। झियो मानक मेकअप एवं फोटो उठा देखी किछि पुओ सांग कहिले, अरे एमाने आसीचंती खाली स्टाइल मारिबाकू, ए हिरोइन दल पछरे फोटो शूट करिबो, एबे आस आमको साहाଯ୍य कर। फोटो उठेइबाकू तो मरी जाउछंती, आउ एमिति हेउछंती जेमिति को बाहागर पई फोटो उठाइबे। अरे फोटो कण पुओ घर को पठेइबो ना कौन। आयशा हसुथाए सब शुणी। सांग माने आयशा ओ अनिमेष सांग मान सहित पिकनिक को एंजॉय करुथांती खुशी रे, किंतु रिधिमा मुंडरे किछि शैतानी बुद्धि चालू नाही तो ताहा सुनिबा नेक्स्ट पार्ट रे। कहानी केमिति लागिला मते कमेंट करी जणेबे। आउ जदि भलो लागि थाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई देबे। सांग माने हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु, सुंदर सुंदर कहानी अपलोड हो जाइछि। कहानी सुनी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी। रहुछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।